सकाल ए नुआ जीवन माखी देउ से सब आखिरे नुआ सपन नुआ बरस नुआ सकाल ए नुआ जीवन माखी देउ से सब आखिरे नुआ सपन सब राति तुम जन्हराति हेउ सब ऋतु हेउ फागुन नूतन बरसर अभिनन्दन हे नूतन बरसर अभिनन्दन नूतन बरसर अभिनन्दन दुनिया रजिते खुशी अपुली रे तुम पड़ू खसी महु भी जाहे मन झोला बाटे फूल जाऊ बसी दुनिया रजिते खुशी अपुली रे तुम पड़ू खसी महु भी जाहे मन झोला बाटे फूल जाऊ बसी तुम बरसरे माटी हेउ मोती पूरा हेउ सब सपन नूतन बरसर अभिनन्दन हे नूतन बरसर अभिनन्दन एमिति जीवनटा प्रतियोगी खानी जा छाई हसटी के थिले ओठे हरिबार एठी प्रश्न नहीं हो एमिति जीवनटा प्रतियोगी खानी जा छाई हसटी के थिले ओठे हरिबार एठी प्रश्न नहीं छुइबाको जदि चाहु जो शिखर बाँधिब बापु बन्धन नूतन बरसर अभिनन्दन हे नूतन बरसर अभिनन्दन नूतन बरसर अभिनन्दन हे नूतन बरसर भाई भाई मेहनत करची फास्ट बाल्टी रे पानी की आनी हां भाई ए भाई आनी हां मु देखी छी आसला विश्वलापुर राजा कांति
तैयार होकर मसला मसला पेशी तैयार थे शेष में आम समस्त तैयार होकर आसिले बहुत भल लगे रास्ता आसिले माछ जो किणिले मुंडुली माछ किणिले माछटी फटो पठेकी मो महापात्र को पठेली माछ फटो महापात्र भी बहुत माने से बहुत ये कर प्रोत्साहन कर आंगुठी भाया करके बहुत खुशी लगे परिशेष आम स्पॉट रे पहुँचले नास्ता पानी करके जे जमी हो जो स्पॉट पड़ी खोजले पाइक आम पिकनिक टेकी सपोर्ट विश्वाल बाबू आउ सत्य बाबू आमर बुलू बाबू हाँ आ बाकी सब भाई मान सहयोग भी था से सहित मिसी जो प्रिपेरेसन है भल प्रिपेरेसन है माछ फ्राए हो कि मटन कषा हो मटन करी हो भात हो सब प्रकार प्रिपेयर है खाइले पीले ठीक कले आनंद कले आ बाकी तथापि पढ़ाबू मु गोटे कथा पचारे चाहूँगी आपन को कौन कमी रही आउ टे भल रही आप जो भावुँ कमीटा कौन रहा मो मत कमी तो विशेष किसी ना आमर जो यंग पिला जाइए इड साइड पड़े खोजा पड़ा से गोटे कमी रहा जेहेतु आमर से मोबाइल नेटवर्क नाला आमको से प्रोब्लेम था राजा हो क्रांति हो कि ये हेमंत हो एमाने जेहेतु वयस्क हिसाब से आप गोटे दायित्व अच्छी गोटे गुरुजन दायित्व अच्छी से आप व्यस्त हे ना आ कौन अच्छी मत कम मत मेन कमी बेसी तो किसी कमी ना मेन कमीटा यहाँ है कि आम जो हाँ पिकनिक जापर बोली पुणी तथापि विशाल बाबू आमको सपोर्ट देले कहले हाँ मुझे व्यस्त ना आम जा मुना भाई भी सपोर्ट कले हाँ आम अच्छु आम सांग मैंने अच्छा सांग ही जा तेणु मुझे दी जन बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी तथापि तुम जो प्रोग्राम टा कल बहुत समस्त भल लगी आज्ञा तुमको केमती लगे मत भी बहुत खुशी लगे समस्त मिलमिशी रोषे बास कर खाई पी मजा मस्ती करी आसवाटा बहुत खुशी लगे आउ नेक्स्ट मु चाहूँगी आहरी भी उन्नत हो आहरी ट्रावेलर जगह बस हो अन्य किसी जगह प्लेस हो नुआ सदस्य आसले भी लोक भी आम निश्चिंत ये लोक बहुत भल अच्छा तुम साटिस्फैक्शन आज्ञा बहुत खुशी अच्छे ना भितर कौन होते आहरी भल लगे सब ठीक ठाक अच्छी सब ठीक ठाक जोड़ा आउ जो चाहूँ जहाँ आशा कर कौन होते भल ही पारता आउ केमती अधिक भल ही पारता अधिक धीरे धीरे आम जेहेतु आम ये जिनसा बजे रखा आम निश्चय आगे इम्प्रूव करवा तेणु आउ किसी लोक आसवे जी पुणी आउ कि मजे मस्त हम तम जो पिकनिक आउ जड़े युव सदस्य राजा भाई जहाँ को आम अनुरोध करूँ कि आज पिकनिक विषय तांकर अनुभूति से किसी शेयर कर पूरा ठिया सावधान साइलेंट हाँ कह पिकनिक बहुत खुशी पिकनिक बहुत खुशी पिकनिक पिकनिक माने हम बोली आसना जाऊ हठात ठीक है हठात जिन 5 जन आसिले भी कर ये होती आम पिकनिक सदस्य सबुठ अलसुआ सदस्य सबुठ कमजोरी सदस्य जे कि केवल शोवा फेमस से होती दीपक कुमार बाल
ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜିର ପିକନିକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଡାଇଲଗ ଏଠୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କର କୁହ। ପିକନିକଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ବଡ ଆକାରରେ ହଉ। ଏଥର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋ ଟ୍ରାଭେଲର ଅଛି। ଆଥର ଗୋଟେ ବସରେ ହଉ, ବସରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, ଆମେ ବସରେ ବି ନାଚିବୁ, ଖାଇସାରିଲା ବାଦ ବି ନାଚିବୁ। ସେଇ ଆଶା ଆମେ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କଣ କହିବେ? ଆଉ କଣ କହିବେ? ଆଉ ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମଟନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ମୁନ୍ନା ଭାଇକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ସଫଳ ଆଉ ଖୁସିମୟ ହଉ। ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କହିବେ। ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ମୋ ଯୋଉ ଭାଉଜଟା ଆସିପାରିନଥିଲା, କାଲି କଷ୍ଟ କରିକି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବସରେ ଆସିଲା। ଶୁଣେ ତମେ ଦି ଜଣ ତମେ ବି କନଫର୍ମ କଲନି, ସେ କଲୋନୀ ଲୋକ ବି କହିଥିଲେ ଏତିକି ଜଣ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ପିକନିକ ହବ ହେଲା। ତମ ସେଠୁ ଲୋକ ନହେଲେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୁଁ କରିଦେବି ଆରେଞ୍ଜ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପିକନିକ ନହେଲେ ଆମେ 10 ଜଣ ଯିବା, 9 ଜଣ ଯିବା, 7 ଜଣ ବି ଯିବା ହେଲା। ପିକନିକ ହବ ହେଲା। ଏଇଟା ମୋର ଏମ୍ ଥିଲା, ହେଇଗଲା, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦି ଜଣ ମଝିଆ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କଲେ ବି, ଆମେ ବି କରାଇଲେ, ବହୁତ ହଲେଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, ଆଗ ବର୍ଷ ବି ଏମିତି ହବ ନା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକିଂ କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ଆଉ ନା ଆଜିର ଦିନ ସତ୍ୟ ଭାଇନାକୁ ବି ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ଆଜିର ଦିନ ବିଷୟରେ କିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତମେ ତ କିଛି କଲନି, ତମକୁ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗିଲା? ଆଜିର ପିକନିକରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁନା ବାବୁ ଓ ଅଶୋକ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ ଏ ବାବୁଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହାକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଏକଦମ ବଡ଼ ତେଣୁ ଯାହା ଆମର କ୍ରାନ୍ତି ରାଜା ଏମାନେ ସବୁ ଯାହା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଲେ 50 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ସବୁ ହୃଦୟର ସହିତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି। ବହୁତ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖର ଟିକେ ରହିଗଲା, ଆମର ବିଶ୍ୱବାବୁ ସେ ସ୍ପଟଟି ଦେଖିପାରିଲେନି, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସବୁ ଯାଇ ଗାଧୁଆ ପାଧା କରି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଫଟୋ ଦେଖିଦେବା। ହଁ, ଫଟୋ ଦେଖେଇଦେବା। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଆମର ବିଶ୍ୱବାବୁ ଆଉ ବୁଲୁ ବାବୁ, ଏ ବାବୁ, ଏ 3 ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଏ 3 ଜଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରତାଳି ଆଜିର ପିକନିକର ଆମର ରୋଷେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ସହାୟକ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୁପଚୁପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସତ୍ୟ ଭାଇ।
ରୋଷେଇ ରୋଷେଇର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡି ସାର୍ ଆଉ ଏମିତି ଫାଙ୍କା ମାନେ 50 ଥର ଯାଇଛି। ଆଜି ଗଲା 8 ତାରିଖ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି 8 ଆଗ ରବିବାର ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍। ମୁଁ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ପ୍ରେସ୍ ଛକ ସେଇଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ କଣ ଯାହା ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ସଣ୍ଡେ କରନ୍ତୁ। ସଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଛି ହେଲେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋର ବି ଡ୍ୟୁଟିଟା ବି ସେଇଠି ଅଛି। ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ହେଲେ ଇଏ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ସେଇ 9ଟା 9:30 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ କଲେ କିଛି କଥା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ଆମେ ଫିସ୍ କଲେ ବିଶ୍ୱଳ ପଳେଇଦେବେ। ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। କିଛି ସିଧା ଆସିବେ ପ୍ରେସ୍ ସବୁ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟାଏ ରୋଡ଼େ ପଳେଇବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଇକା ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଯେବେ ଆପଣ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏମିତି ସଣ୍ଡେ ହେଲା। ଆଜି ହେଲା 8 ତାରିଖ 9/7/16 ଖାଲି ଆସିବେ 9ଟା ବେଳକୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ। 9ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 7ଟା ବେଳକୁ ଯିବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଠିକ୍ କଥା ବୁଝିଲ। ଆପଣ କହିବି ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ମୋର ସେଠି ଅଛନ୍ତି 20-25 ଜଣ ଲୋକ ରଖି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ରଖି ମ୍ୟାଚ୍ ଯିବ। ହଲାଟା ବଢିଆ ଲାଇନ୍ ନେଇକି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଲାଇନ୍ ନେଇକି